Kerak Tulasik blogo kaisa pandani bisingti muthagai rezaka swachhata hi seva tangbutang Pandau manjaka khwai hangkor DM Chandini Chandran Tulasik blog ni BIC chairman Pradip Deborma BIC chairman Sudambar Deborma BDO Eldar longno khoboite kubun adongro कॉफी मशीन कॉफी है Ashala Tulasik blog ni katal canteen inauguration khlaijak mano karebo plastic waste processing program bu khlaijaka apandani bisingti ne swachhata hi seva tangbatang mathakjaka Pandau manjaka khwai hangkor DM Chandini Chandran Tulasik blog ni BIC chairman Pradip Deborma BIC chairman Sudambar Deborma BDO Eldar longno khoboite kubun adongrok तो आज तुलाशीगर आरडी ब्लॉक में स्वच्छता ही सेवा कैंपेन 2024 का क्लोजिंग प्रोग्राम हुआ था। तो तुलाशीगर में स्वच्छता ही सेवा में 600 का ऊपर प्रोग्राम्स हुआ है। तो उसका एंड डे में हम लोग दो बहुत अच्छा इनिशिएटिव्स का उद्बोधन यहाँ पे किया है। तुलाशीगर में सबसे फर्स्ट त्रिपुरा का ब्लॉक्स में सबसे फर्स्ट प्लास्टिक प्रोसेसिंग यूनिट का शुरुआत यहाँ पे हुआ है और कोई ब्लॉक में आप एक प्लास्टिक प्रोसेसिंग यूनिट नहीं देख सकते हैं। और उसके साथ साथ PRLM SHG BDs का एक संयोग कैंटीन का भी इनॉग्रेशन हुआ है। और इस स्वच्छता ही सेवा कैंपेन का टाइम में तुलाशीगर में और ज़्यादा मार्केट्स डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन का अंदर लेके आए हैं। तो ये सब प्रोग्राम आज ऑनरेबल चेयरमैन BAC, ऑनरेबल वाइस चेयरमैन BAC, BDO सबका सहयोगिता में ये सब आज हुआ है। খয়নি শিমি বিপ্লবনে ককথম চিনি খরা 60 বছরের ঐতিহ্যের পথে উদয়পুরে সোনালী পদচিহ্নের নতুন অধ্যায়ের শুভ আরম্ভ। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, সেন্ট্রাল রোড, উদয়পুর। শুভ উদ্বোধন 3রা অক্টোবর 2024 বৃহস্পতিবার। আসুন এক অনন্য গয়না সংগ্রহে সাক্ষী হতে সকল উদয়পুরবাসীকে জানাই বিনম্র শ্রদ্ধার সহিত সাদর আমন্ত্রণ। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, সেন্ট্রাল রোড, উদয়পুর। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারির শুভ উদ্বোধন বিশেষ অফার 3রা অক্টোবর থেকে 9 অক্টোবর 2024 পর্যন্ত প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 375 টাকা ছাড়, প্রতি 10 গ্রাম সোনার মূল্যে 500 টাকা ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে 100% ছাড়, রূপোর গয়নার মজুরিতে ও পরীক্ষিত গ্রহরত্নের মূল্যে 10% ছাড়। তাছাড়াও রয়েছে মেগা লাকি ড্রতে 5টি স্কুটি এবং প্রতি কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার। শর্তাবলী প্রযোজ্য। প্রতিদিন খোলা থাকবে শোরুম। সবার সাদর আমন্ত্রণ। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, উষা বাজার, আগরতলা, ধর্মনগর, বিলোনিয়া এবং উদয়পুর সেন্ট্রাল।